Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foli ni tanuni onyesini be aw kilengele na bela jelema ni tuma ni wati. Abo bala maka yoro la bo fronto don sigura ni maka yoro be ni me kai kai ndi chegele mbugo jonti na bando. Ala kenene awula banya. Ana nasi anga filengo kibaru yama. Mi be nya fantan nan bela jelen fe ambasiki ko flana ndila inshallah. Ni bara ni ke kunte fenwere ye ka jamana diw ka farafin diw ka awla kunu ka boni wale bana cejugula ka boni kalon cejugula ma yere munu mbake o ba don o siralen du yere la ka foko ye fili banji udoy me koyi masiba ma yoro jumei anga mali jamana kono fitne min ba kono balawu ba kono ça fait dogoyali ma min ba kono an yere bolo fla ka bara kelele do parce que anti dana flan ka fya matugune ambe tega soyare ta ka Allah taala sekere ambe galo munu maski ambe bango tuguni ka ala ko sere ambe la banka ala fara anka o galo tege flan ka fya bara lay ko ka yere na fo ala yere li be an fe ne barakeli la in ka filibantiya ni ka galo ni kan na marake o ya dama ko yi mais ibina Allah taala yere ke prévu yere bulu kala kan nabi nyumon ke prévu ka kalon kan sous couvert hein kala ki ka kalon sous couvert ka keraw ki ka galon sous couvert kala kan meleke baw ki ka galon sous couvert mana ko la tindron ire ba do femi ire fana mana ko ye ire ba do fana femi ye galoni amamulu ya alama amasira alama amamiri dambela to amamiri foila ni jamana bayin labane kala ni jogo de yeta wa ka don ni kula kulo chaman ni be anona ya chaman ni be mbi ni mogo balaka ala dogoya ka ala yere ka dogoyali ka banka ala ko su couvert nende ni filingo min ka foni ambela jele be ni nyalo ni be sina mena nga okokolo mun be bo kokolo neta nyashi shetana mago manuye ka jamani ni nayi ni a bege ka numéro ta ka numéro blago korode mo ken sigere mago kana mama o ibiti nyashi mo do de la ibi nyashi on la ka so e ka nyashi o tigila mago la e libu de ta ka nyashi o de mo parce que ni mama kara ala joyen bi o tigi ka ala joyen kan ka don ka so ma do filen gono ni mami ngara ala wali yuye bi e ka wali yoti don fo do ka do filen gono filen ne ba yira karsa wali yuye file ne dun kɔnɔna b'a yira ko kuranɛ ko a yɛlɛmana kuranɛ yɛlɛmali ko kuma ni de kuma cɛjuguba de ye nka fɔra jamana in kɔnɔ dɛ ka fɔ kuranɛ ko arabu y'a yɛlɛma o de kumakan ka jugu ka tɛmɛ i k'a fɔ yɛrɛ ko dɔ bɔra kuranɛ la donc arabu ye kuranɛ yɛlɛma ko farafinw ka bonya min bɔ kuranɛ kɔnɔ k'o tigɛ k'o bɔ a kɔnɔ ne badenw farafinw ka bonya ma wɔrɔ k'o tigɛ ka bɔ a kɔnɔ n'a sɔrɔ farafin ma bonya wɔrɔ de be kuranɛ kɔnɔ hali n'o bɔra kɔnɔ masa min kumakan don o bɛ se ka tunu o bɛ farafin yɛrɛ ye mun fɔ fana kɛwale yɛrɛ y'an dɔgɔya o n'o tɛ hali bi farafin fɛn ba ye ala subahana wa taala bolo mɛ n'a fɔra ko an bonya wɔrɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ o farafin kelen min ye k'o fɔ o bɛ k'i sigi filen kɔnɔ ka galon tigɛ farafin ka bonya wɔrɔ jɔ ni farafin kɔni kɛ bon e kɔni dala kuma nin ye galon de ye parce que ne ka bon ne b'a fɛ ka farafin ka bonya ni farafin ka kɔrɔta yira e bɛ don galo so kɔnɔ cogo di ka ban ka galon tigɛ o bien an b'a fɛ k'a yira wa ko farafin ka bonya de bɛ sɔrɔ galon tigɛ la wa farafin ka bonya yɔrɔ o de ye galon cɛjugu tigɛli ye wa mɔgɔ bɛ se ka farafin ka bonya fɔ fɛn na i bɛna galon fana tigɛ o fɛn kelen na ka galon tigɛ k'o da ala subahana wa taala la k'a da ala ka kiraw la ka ala kɛ sous couvert ye i ka galon tigɛtɔ n'o de i b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah wala i b'a fɔ bismillahir rahmanir rahim i bɛna maa fɛnɛ tɔgɔ ta ka maa danbeya ye o la maa min yɛrɛ la ilaha illallah lagosi sungurubaw b'a fɔ dulɔminɛw b'a fɔ o ka alamaya o ka jɔnbaya o ka taasira la sabati yɔrɔ o fana daminɛtɔ la ilaha illallah de b'i fɔ min b'a yira k'a fɔ a bɛ sira jɛlen kan o fɛn fila tɛ ɲɔgɔn ta dɛ donc a bɛ faamu ni yɔrɔ jumɛn min ye lagosi kɛ la ilaha illallah la
ni mami nana o ko ka tasra kan o be sra min ka o kan ala nya no ma karata no fana be damna ibe la ilaha illallah fo ona be bismillahir rahmanir rahim fo file be sura ka yira mami la ilaha illallah gosi ko be la goy o yan kalimatu shahada min la gosi ko ye sra ni sra nyuma yere de ni be galon namara ka galon namara mimi ka galon kubo kene ka ibe hina o ko o de be ka sabu yedro yere be ka mi fo ibi yere de maski o de ya to an ba bo ka yira awla ka kuma awfa bo mali be balaw kono fitna kono o de na nyona o mana ka mengo ko meleke o de be file munumunu o na suru meleke o be file munumunu o file kan tansa ama se mo wore ke do akono file munumunu parce que meleke o de ba munumunu o be meleke o se ka munumunu ne ma do akono wa bo na suru meleke o ba munumunu fene ni do na ibulo kurase mais muna bolo be duguma ngo bolo ni ne ayaye bolo ni ne be adama de na taka parce que file ni jumi mbala ni ne ya sigi tansa donc je bolo keta iketa ta ibi yere fanga ke ka bla ka taka file jude be ya be taka o en ndaiwa meleke de be ka munumunu dina de be ka munumunu ne bolo ya keta minge o de tani wa o sawa meleke o yere kada assistance ya famia bala anta bagade amedo file ngona meleke file mununu nai ka Allah subhanahu wa ta'ala lebu galona amal mawo nin galon be kana ka tinya talo wa kebe ko bana fo fana ay ko ni nan ta ke jogo tekelenye ni ba fe ka don ambe minke ko ni ta tekelenye ni dona croiser les bras croiser les bras kele ni ba fe ka yira kita nam ta tekelenye ike be ki ye be ka ta kila do file ngono ni dona file ngono croiser les bras ike croiser les bras ke ni ye tien tigi yere doge croiser les bras ke i don to mo yere parce que ni don to yira mo ba fo de go meleke o be ka mununu na meleke o mo ta ke la do akono o e mele do yere de meleke o be so ki ta ke la do bari ni ne do ne ni ne meleke o ka barai ni ne do okay ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah bismillahir rahmanir rahim kalon tegela ko le dongaye filengo no inte kalon dai madu wa yere nyamala de don woroni o majira de et puis atigi be ga munumunu abe biuro de la photo be kelfe mo to bi de ki ka kainte za kainte aya la de donc era de ima bani amaba ni ne sisan sa ini meleke o be nyokon fe sisan sa meleke jibrila nunu nana so bi na file munumunu meleke jibrilu aya ibe fami fe ite nyasi ye na meleke jibrilu ebe ya wa meleke jibrilu be ya mi kalu be rojo ite na singa ta mi kalu ka yoro mi kalu le be ya asra filido be ya aya ite ngulumul saka na segu aflen mbadima anyamenna bolo de beketanda bolo kanni imai bolo kanni ne banake non de na soro yetnya tigiye croiser les bras aketa o seka kede croiser les bras keke ninketa ni afle o de bata ko dina ni meleke o beka kuma ko mo do be sra dokan ko isra yere ko file nyofo ko tigi to ko foto gwazan ko file yere file tarana yere te basiri amala je ni dramani shiribe bedo aligina kono file nwa dramani shiribe na bedo aligina kono dramani amaso ne aya solomani kulubali no bedo aligina kono la manto ni solomani kulubali bedo aligina kono wa amaso ne aya basite ne yere mi flingono na soro ne yere na ne mi sigile mi flingono ni aya ilo folon neta adretiye halima bankuma la folo matlay mai ni ne yere bedo aligina kono
filen tere ale ne oho ni ne be do aljina kono filan ga taka mbi to aljina boda la wadi aw keni kaloma file ko ni be keni jamana ine kono ya et puis ka ala toko fo ko la ka ala ko fo ko la ni kalom mbadon akara lebu yesade akara mariya danye de ande sura Allah subhanahu wa ta'ala nye ni mbe ko fe fendo yene atemo ko situ limanati mamina wallahi maloya ta tigila maloya ti mamina wallahi limanati ta tigila nga shitana mo de be nyogon korota ala jugu de be nyogon korota wallahi e anga takala je mali ko nake shegna ha mawla to ko forawa kono be suraka o fora oho muyo mamadou olu shegna to ko forawa ala tison o abedia miye ani mi sago don ani mi ka lanyini don ani mi yere ni dingo don bara bi nyasiyoma o de ba yira ka fo wala nyasingla yoro mina o tasra min be na yira ko tasra kan o de ye ala kele banti ya mi la gosila donc o sitana tasra ka fo ko mayu Allahu akbar badi anga tubi kana Allah subhanahu wa ta'ala amba fukai wala mando au kambe sigida wala